propósito de 7 milagros de Jesús. But today I want to speak about the purposes of the 7 miracles of Jesus. Ya le dije que Dios hizo muchos milagros. I told you that he made many miracles. Sin embargo, el Evangelio de Juan However, the book of John, es un evangelio muy especial. it's a book very special. Primero empieza diciendo que el verbo se tabernalizó o el verbo se hizo hombre. First is saying that the Verb became a tabernacle and became a man. En otras palabras, la palabra se hizo vida. In other words, the Word itself became life. Entonces el apóstol Juan So the Apostle John está llevando un mensaje muy específico en el Evangelio de Juan. is bringing a very specific message through his book. Está hablando la palabra que se hace vida. He's talking about the Word that became life. Ese es el centro, el verbo se hizo carne. That's the message of this book, that the Verb became flesh. Entonces hay que entender los hechos que dice ese evangelio viendo el propósito de que se haga vida. So we have to understand the facts of this book, that the Word became life. A veces vemos el milagro, pero nos cuesta ver las razones del por qué lo hizo él. Sometimes we see the miracle, but we have to understand the reasons why the miracle was made. La palabra es Cristo Jesús The Word is Jesus Christ, y se personificó, se hizo hombre, se hizo vida. and he took life as a man. Ahora, dice un pasaje donde Jesús habló y le dijo, te alabo Padre porque estas cosas tú las has mostrado a los pequeños. And there is a verse that says, there's things you have shown to the little ones, like you and me. Y a eso se le llama revelación. And this is called revelation. Las cosas escondidas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a los hijos. The hidden things belong to God, but the ones that are revealed belong to us. Quiere decir que Dios revela, Dios muestra. It means that he reveals, he shows. Hace unos 2 días, 3 días, A couple days ago, mi esposa tuvo un sueño my wife had a dream. y soñó She algo dreamt, con el carro, she dreamt something about the car. que habían golpeado algo el carro. Somebody had hit the car. Y se puso a orar por eso. She started praying for it. Oró por los vecinos. She prayed for the neighbors. Y resulta que ayer ya en la tarde And it ended up that yesterday at the end of the day, estaba mi carro parqueado tras de otro carro my car was parked behind another car, y vino un carro muy acelerado y le pegó el primer carro y se llevó el mío. and a car was coming so fast that hit the car behind my car and hit my car as well. Quedó bien pegado mi carro del otro. He got so close, these 2 cars, mine and the other car. Cuando vi mi carro tenía el bumper así despegado. When I saw my car, the bumper was kind of like away from its original place. No me enojé. I didn't get upset. Dije, bueno, toca que pagar. I said to myself, well, I have to pay for it. Porque aunque uno tenga full cover, de todas maneras le toca que pagar un deducible a uno. Even if you have an insurance, you have to pay a deductible for it. Lo curioso, Curious thing, que se fue la policía, police left. despegué mi carro I removed my car, y tronó el bumper y se ensambló todo otra vez. and the bumper came back to its place. Y yo solo oí que tronó por todos lados el carro. I just heard a noise, but it just came back to its place. Y yo dije, algo pasó. I said, well, something happened here. Mi esposa estaba atrás y ya venía con happy face. My wife was right behind, looking like so happy. El carro, el bumper que se había desprendido se volvió a encajar. The bumper just went back to its place. Yo dije, este parece Transformer. I said to myself, this might be a transformer car. Y de ahí me dice, ¿vas a llamar al seguro? And then he asked me, are you going to call the insurance company? Digo, pero no puedo llamar, si no tiene nada. I said, well, nothing happens to the car. Digo, Señor, gracias. I said, God, thank you. Aunque cuando estaba así, también dije, gracias. Even when he looked the way he looked, I said, thank you, God. Pero, primera vez que me golpean, fíjese. First time this happened to me. Pero dígale que está al lado, Dios es bueno. Tell the one next to you, God is good. Dios es bueno. Ahora, entonces hay cosas que suceden y hay que ver a Dios hasta en los pequeños detalles. There are things that happen. We have to see God, even in the little details, little things. Porque Dios se muestra hasta en las cosas pequeñas. Because God shows himself even in the little things. Muy bien, dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 y el verso 14. John 1:14. In the beginning the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. So the Word became human and made his home among us. He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen his glory, the glory of the Father's one and only Son. Ahora,
Está diciendo ahí, eh, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eh, Dice, este era en el principio con Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Está hablando del verbo hecho carne. He's talking about the verb made flesh. El verbo era con Dios. The verb was with God. El verbo era Dios. The verb was God. Está hablando de Cristo Jesús. He's talking about Jesus Christ. Él es el verbo, Él es Emmanuel. He's the verb. He's Emmanuel. Y dice, por medio de Él fueron hechas todas las cosas, And it says that through him all things were made, visibles e invisibles. visible and invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Everything was created through him and for him. En otras palabras, el que creó todas las cosas fue el verbo. In other words, the one that created all things was the verb. Y viene el Padre y supervisa la obra. And the Father comes and supervises the works. Y dice en Génesis, todo lo que fue hecho bueno y de gran manera. And it says in Genesis, everything that was made in great and it was good. Luego dice en el Evangelio Then it says in the book, que Él va a hacer otra vez nuevas todas las cosas. he's going to do all things new again. Y está empezando por nosotros. And he's starting in us first. Su pequeña creación para luego hacer todo nuevo, cielos y tierra, todo. His little creation to then do all things over again. Tenemos un enorme privilegio que nos escogió a nosotros para que nos hagan primicias de Él. So we have a great privilege to be the first creation. Por eso dice que toda la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. That's what it says. All the creation is waiting for the manifestation of us as a little creation. Quiere decir que hay otras creaciones que están esperando que terminen con nosotros para que empiecen con ellos. This means that there are other creations that are waiting for us to be brought out. Ahora, quiero ver acá, empezar a ver milagros. I want to start looking at miracles here. Y dice acá Juan 2, 7 al 9. And it says in John 2:7-9, Jesus told the servants, fill the jars with water. When the jars had been filled, he said, now dip some out and take it to the master of ceremonies. So the servants followed his instructions. When the master of ceremonies tasted the water that was now wine, not knowing where it had come from, though of course the servants knew, he called the bridegroom over. Ahora, convierte el agua en vino. He changed the water into wine. Y aquí hay un misterio. There is a mystery here. Esta fiesta se hizo al tercer día. This party took place at the third day. Y Cristo dijo, destruyan este templo y después de 3 días lo levantaré. And Jesus said, destroy this temple, and after 3 days I will rebuild it. Entonces vamos a ponerle un poco la brújula, So we're going to take a scope la into it lupa, and see. para ver. Porque resulta de que hay tinajas vacías. There are jars that are empty. Y cuando hablamos de tinajas podemos hablar de hombres. And when we speak about jars, we can speak about men. Mucha gente vacía que no tiene vida. A lot of empty people that has no life. Pero son personas. There is these people. La Biblia dice el que no tiene a Cristo no tiene vida. The Bible says that the one that doesn't have Jesus Christ is dead, doesn't have life. Y convierte el agua And he turns the water en vino. in wine. Pero para que Dios haga esto en el hombre tiene que pasar algo. But for God to do this in man, something has to happen. Primero hay que llenarlo. First, it has to be filled. Y luego hay que operar un milagro que cambie la vida del hombre. Then it has to be a miracle that changes the life of man. Y no puede suceder si no hay un cordero que pague el precio. And it can't happen without a lamb that pays the price. Y aquí hay 2 valores, There are 2 values here, vino y agua. wine and water. Y cuando vemos el sacrificio de Cristo, When we see the sacrifice of Jesus Christ, y dice que le golpean el costado, and it says that he was hit on his side, es decir, cerca de su corazón, close to his heart, dice la Biblia que sale the Bible says that what comes out? sangre Blood y agua. and water.
Y sin el sacrificio de Cristo nadie puede ser salvo. And without his sacrifice, no one could be saved. Él paga el precio de todo el pecado del mundo He pays the price for the sin of all the world para poder cambiar las tinajas vacías. to be able to change the empty jars. Entonces ya tenemos sangre y agua, So now we have blood and water. pero ahora hay necesidad de llenar de agua Now there is a need to fill with water para que la convierta to change it en vino. in wine. Y la Biblia dice, vosotros ya estáis limpios por el agua de la palabra. The Bible says now you're clean through the water of the word. Quiere decir que la llenura empieza Dios a llenar al hombre y se empieza a llenar de palabra de Dios. So it means that you can be filled with his word. De repente sucede el milagro. All of a sudden, miracles take place. Nadie supo cuándo se transformó esa agua en vino. No one knew when the water turned into wine. Nadie. Nobody knew it. Nomás solo los que oyeron la voz, llénenlo de agua. Only the ones that heard their voice filled the jars with water. Y eran los siervos. And it was the servants. Los siervos tienen la tarea de llenar de agua las tinajas. The servants have the job to fill the jars with water. Y la obra milagrosa de Dios va a cambiar esa agua en vino. And the power of God is going to change the water into wine. Resulta que toman un poco de agua They take a bit of water y se la dan a probar al encargado de la fiesta, and they give it to the master of ceremonies, al maestro de sala, el probador del vino. the one that had to taste the wine. Y cuando prueba el vino dice, han guardado lo mejor para lo último. And when he tasted the wine, he said, wow, you saved the best wine for the end. Porque la gente sirve primero lo que es bueno en un principio y lo que ya no sirve después. Because at the parties, they used to serve the best wine at the beginning and the less quality wine at the end of the party. Tú has guardado lo mejor hasta el final sin saber que era un milagro. You have saved the best wine to the end without knowing it was a miracle. Hay muchos hogares que se les acaba el agua. There's a lot of homes that the water is gone. Hay personas que se les acaba el agua. There's people that the water is already gone as well. Hay personas que empiezan a tener problemas porque están vacíos There are people that start having trouble and problems because they're empty y andan buscando algo que los llene, algo que los satisfaga. and they're looking for something so they can get satisfied. Entonces la gente empieza a probar cosas, bebidas, empieza a entrar en drogas, empieza a entrar en muchas cosas tratando de satisfacer su vacío. So people will start looking for things, trying things to get their heart filled with something because it's empty. El único que puede satisfacer tu corazón y tu vida se llama Cristo Jesús. The only one who can satisfy your heart is Jesus Christ. That is his name. Pero hay necesidad que te llenes de agua. But there is a need for you to be filled with his water. Entonces, para que se haga lo primero, So for the first to be done, necesita la sangre de Cristo. we need the blood of Jesus Christ. Cuando hizo este milagro, el Señor estaba hablando de su muerte, estaba hablando de su resurrección. When he made this miracle, he was talking about him dying and then being brought back to life again. Alrededor de unos 14, 16 años atrás prediqué un tema de este versículo. About 16 years ago, I preached about a verse of this kind. Y hablé de un matrimonio And I spoke about a matrimony, que se le acabó el gozo, that the joy was gone. se le acabó lo que tenía, Whatever they had, it was gone. estaban vacíos They were empty a media fiesta. in the middle of the feast. Y eso pasa en muchos hogares. And this happens in many homes. Los primeros años sobreviven, The first years, they survive. pero ya después ya como que la barca se hunde. But after that, like, it seems like the boat is sinking. A alguien le preguntaron, ¿y cómo es el primer año? Somebody was asked, how is the first year? Alegre, bendecido. Happy, blessed. Y después de 5 años, ¿qué tal? And after 5 years, how it goes? Difícil. Kind of hard. En su matrimonio, sí, difícil. Yes, it's kind of rough now. Y a los días, ¿cómo le va? And after 10 years, how is it going? Imposible. Kind of impossible. Se vuelve imposible cuando el hombre se vacía. It turns impossible when man gets empty in his heart. Pero si Cristo está en tu fiesta, vas a tener el mejor vino hasta el final. But if Jesus is in your heart, you're going to have wine till the very end. Porque Él lo llena todo. Because he fills everything in you. Entonces, qué importante tu primer milagro. So it's important, your first miracle. Porque hubiera dicho, pero ¿y para qué quedó lo que hicieron un milagro con alguien si ahora no tiene nada de sentido? So what could have been different if he would have said, well,
It's just a miracle. Porque a través de ese milagro Dios te va a hablar como lo está haciendo hoy. Because through that miracle, he's going to talk to you like he's doing today. El agua convertida en vino representa la vida. The water converted in wine means life. Se puede tener lo natural, You could have natural things, pero se necesita el toque sobrenatural. but you need the supernatural and spiritual touch of God. Hay cosas que están pero no se ven. There are things that they're there, but you cannot see. Está la tinaja, el hombre. Is the jar there, the man? No se vio a qué hora transformaron eso. It wasn't seen when the water became wine, Y el único que puede transformar tu vida y a veces ni te das cuenta es Dios. and the only one who can change your life is God. A veces otros dicen, mire usted ya no es la misma persona. Sometimes people see you and they say, wow, you're not the same Y usted person. dice, bien, yo soy el que viste y calza, And, soy el mismo. and I'm the same. I look the same way. Sí, pero su contenido es diferente. Yeah, but what's inside you, it's different now. Porque si Dios te empieza a llenar, Because if God starts filling you, tu vida va a ser diferente. your life is going to be different. Y cuando estás lleno de la bendición de Dios, And when you're full with His presence, His lleno de glory, vino, full of wine, lleno de vida, full of life, tu rostro resplandece. your face is going to shine. Te ven diferente. You're going to look different. Y le dicen, ¿y usted qué se pone en la cara? And they ask you, what do you put on your face? La Biblia dice que la bendición de Dios hermosea el rostro. The Bible says that the blessings of God make you look beautiful. Hasta se ve bonito aunque esté arrugado. You don't look beautiful even if you're full of. Le van a decir, no es crema de concha nácar. It's not no kind of makeup of anything. It's just His presence. Es Dios haciendo la obra en ti. It's God doing His works in me. ¿Cuántos ya tienen su primer milagro? How many of you have your first miracle? ¿Cuántos ya encontraron que Cristo pagó el precio por sus pecados? How many of you encountered that He paid the price for your sins? ¿Cuántos ya encontraron que Cristo Jesús está cambiando su lamento en alegría? How many of you have found that He's changing your sadness into joy? ¿Cuántos encontraron que Él está haciendo cambiando tu vida y haciéndote diferente? How many found that He's changing your life, making you different? Imagínense a un Moisés, Imagine Moses. dice que llegó a ser el hombre más manso, The Bible says that he became the most quiet person in the world. pero en un principio tenía un carácter terrible. But at the beginning, his character, his personality was Terrible. terrible. Y después era manso. And after that, he was a quiet person. Pero como para que alguien dijera, ¿y what happened? It's like somebody had asked him, what happened to you? What changed it? Cambiaste. You changed. Todo cambio que Dios hace, obra para bien. Every change that God makes in you is for the better. Quizás al principio eras bien gruñón, Perhaps at the beginning, you were very grumpy. molestó, te caía mal. Everything bothered you. Y resulta que el Señor llega a tu corazón Now the Lord comes to your heart y empieza a trabajar en tu and corazón. starts working in you. De repente ya se te sale una sonrisa. All of a sudden, you start smiling a Cuando little bit antes te costaba sonreír. when it was hard for you to smile. Decías, acostumbrado estoy a los desprecios que las caricias me ofendan. You would say, well, I'm used to being mistreated, that when somebody smiles at me, wow, it kind of offends me. Pero ahora ya sonríes. But now you smile a little bit. Dijo alguien, Somebody usted no said, hace nada. You don't do anything. Al menos sonría, Cristo At lo ama. least smile. Jesus loves you. Esa ofrenda fuerte al Let's Señor. give a clap to the Lord. Es que tengas una vida diferente. Is that you can have a different life. Y eso lo hace Dios en tu vida. And God does this in your life. Tu primer milagro, tener a Cristo Your Jesús. first miracle to have Jesus in your heart. Y ese va a provocar cambios en tu vida. And this is going to provoke changes in your life. Para eso pagó él el precio. That's the reason why He paid this price, high price. Ahora, veamos algo más. Mateo 14:19. Me interesa este milagro. Matthew 14:19. Y aquí sucede algo maravilloso. And something marvelous happens here. Then He told the people to sit down on the grass. Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up toward heaven, and blessed them. Then, breaking the loaves into pieces, He gave the bread to the disciples, who distributed it to the people. Estamos viendo acá otro milagro. We're looking at another miracle, La multiplicación del pan the multiplication of the bread y los peces. and the fish. Y dice acá, y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la tierra o a las multitudes, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo los alimentos y partiendo los panes se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud.
Se opera un milagro. A miracle takes place here as well. Le dan el pan a los discípulos. The disciples get the bread, Cada quien each one. ve cuando el Señor pone el pan que está ahí They see when Jesus puts the bread in the basket, y se empiezan a multiplicar. and they start multiplying. Y resulta que empiezan a ponerlo en la otra canasta de otro. And they start splitting the bread in other one's Y se empieza a basket, multiplicar. and it starts multiplying. Ahora, eran 12 discípulos. There were 12 disciples. ¿Cuántos panes le cabrán a una canasta? How many pieces of bread fit into each basket? Y eran miles de hombres sin contar mujeres y hombres. There were No, thousands sin of contar people. mujeres y niños. Thousands of men without counting women and little kids. El que probablemente veía el milagro era el que estaba repartiendo. The one that was looking at the miracles, the one that was sharing the bread. Agarraba pan uno, agarraba pan el otro, igual seguía la canasta. He was taking bread in and giving it out, and the bread in the basket was still full. La Biblia dice que le da grano al que siembra. The Bible said that he gives grain to the one that plants. Otro milagro. It's another miracle. ¿Y qué quiere decir ese milagro? What does this mean? What does miracle mean? Oh, que Dios le da de comer a todos. That God feeds everybody. Sí, pero no. Yes, but not. Porque Él dijo que su palabra es el verdadero alimento. Because he said his word is the true food. Y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca del Señor. And not only of bread man will live, but from the word that comes out of his mouth. Comieron hombres, comieron mujeres y comieron niños. Everybody ate there. Todos comiendo pan. All ate bread. Everybody ate bread. 2 peces. 2 fish. Cuando habla de los 2 peces, habla de la operación de Cristo resucitado y habla de la operación del Espíritu Santo. When he speaks about the 2 fish, he speaks about Jesus being brought back from death to life and the Holy Ghost. Tú puedes recibir el pan, You can receive the bread. pero Cristo dijo, el Espíritu les hablará de aquello que yo digo. But he said, the Spirit will talk to you about the things that I say. Este es otro milagro grande. This is another miracle, a great miracle. Hasta el día de hoy es un milagro grande. Until this day, it's a great miracle. Dios tiene palabra para hombres, mujeres, niños, para cualquier tipo de necesidad. God has a word for everybody, Y tiene palabra para ti and he también. has a word for you as well. Le da esa ofrenda sonora, es Can you decir, praise que the hay un Lord? milagro de Dios. Con esto está diciendo Dios, miren, With this, he's saying, mi palabra se va a multiplicar y va a caminar por distintos lugares. my word will multiply and will go all over the world, all over the place. Los siervos The que servants. son mis siervos The servants that are my servants siempre encontrarán pan en su canasta. will always find bread in their basket. Es decir, que vamos a tener palabra para distinta necesidad. We're going to have word for any need of all people. ¿No le ha pasado a usted que cuando habla con alguien a veces Do you happen when you talk to somebody sometimes y le empieza a hablar de Dios? and you start talking to them about God, Empieza usted a hablar palabra. you start talking and saying, mentioning the word. Cuando siente, sigue hablando palabra. Then you realize you continue talking the word. Menciona versículos bíblicos. You mention verses of the Bible. Y después que termina, And then when you end, you finish, y usted dice, ¿y de dónde me salió tanta you say, palabra? where did this word come from? Porque Dios multiplica. Because the Lord multiplies his word. Dijo, no tengan temor cuando estén ante nadie, He said, don't be afraid when you're before other people, cuando estén ante reyes. when you're before kings. Yo pondré mi palabra en tu boca. I will put my word in your mouth. Hay 2 cosas que Dios pone en la boca. There are 2 things he puts in your mouth. Nuestra boca se llenará de risa. Our mouth will be filled with laugh, Y luego dice, y pondré palabra en tu boca. and I will put word in your mouth as well. Y ese gozo Dios te lo da y esa provisión Dios te la da. And he gives you this joy, this provision. Lo importante es que tengas los 2 peces. What's important is that you have the 2 fish, La comunión con Dios. the communion with God, Para que Dios sea glorificado. so he can glorify himself. Hay palabra para los niños. There is word for little kids as well. Y hay niños que tienen provisión. And there are kids that have provision. Si usted manda a un niño If you send a little kid con algo de comida, with food, después de 3 días, after 3 days, ¿será que la tiene? you think he might have still that food? No, I don't think so. este niño sí. This little one, he still had that food after 3 days. Dios puede glorificarse aún utilizando niños. God can glorify himself, even utilizing little kids. Hace unos momentos yo hablaba con los discipuladores. A few moments ago, I was talking to the, No, group of perdón, con los sugieres. the ushers, Y les hablaba
que hay proceso para trabajar al servidor. And I was telling them that there is processes that servants need to go through. Dios nos pasa por distintos talleres. He puts you through different processes. Y cuando hay momentos difíciles uno puede pensar, pero entonces yo no soy. And when there are difficult times, you can say to yourself, well, maybe I'm not a servant. No, Dios lo permite para trabajarnos. He allows it to work in you. Si necesitamos desierto, nos meten a un desierto. If we need a desert, he will put us through the desert. Porque hay cosas que solamente nos las van a quitar los desiertos. Because there are things that only the deserts will take away from us. Hay gente que no clama y no ora, pero cuando está en dificultades, entonces ora. There's people that doesn't pray when they're going through trouble. Then they start praying. Los tienen que meter ahí. They have to be put through there. Hay gente que la tienen que meter al horno. There's people that have to be put through the ovens. Porque solo en el horno se le queman las amarras. Only in the ovens, whatever is getting them tied. Cuando la gente está en el It's horno free. hasta confiesa voluntariamente. When people is in the oven, they even confess voluntarily. Ya sabe que está en el horno, que está ya cociéndose. They know they're in the oven. They're being cooked. Y llega el ministro, llega el anciano, mire hermano, quiero ministrarme. Then the minister comes and he says, Quiero I want to confesar minister mis myself. faltas. I want to tell my Ore por sins. mí. Pray for me. A veces Dios lo permite para que nos limpiemos. Sometimes he allows it so we can be clean. La palabra tiene un poder maravilloso. The word has a great power. La palabra puede dividir el alma y el espíritu. The word can split the spirit and the soul. La palabra llega y conoce las intenciones del corazón. The word comes and knows the intentions of the heart. Hay gente que a veces le dice a quien lo trajo, mira, y usted le contó mi vida al pastor. Sometimes people say, well, you tell pastor what happened Ya what's le going through my llegaste life. con el chisme al pastor. You came to him with a gossip of what I'm going through No, right now. y es que en el momento Dios está dando una palabra y Dios conoce la necesidad. And it is that the Lord knows what's going on, what's happening in your life at the time. Cuando usted viene acá, viene con la intención que Dios le diga algo. When you come here, you want to hear his voice, Aunque sea, arrepiéntase. even to repent yourself. Pero uno necesita una palabra. But we need to hear a word. Una palabra donde Dios le hable a uno y le muestre su plan. A word he can talk to us and he can show us his plan. Vas a tener gozo en Dios. You're going to have joy in God. Vas a tener vida en You're Dios. going to have life in God. Segundo milagro, vas a tener palabra para toda ocasión. Second miracle, you're going to have word for all occasions. Cercana a vuestro corazón está la palabra. Closer to you is the word. Por eso es que importante el milagro ese. That's why these miracles is so important. Le hago la pregunta, Let me ask you dice a la question. Biblia, Bible says, hay que orar por el pan de cada día. you have to pray for the bread of every day. A veces uno quisiera orar por el pan de todo el año. Sometimes you want to pray for the bread of all year. Señor, el pan de todo el año, dámelo hoy y te veo de aquí al otro año. Lord, the bread of the whole year, give it to me today and I'll see you next year. No, Dios te da la palabra de hoy. He gives you the word that you need today. Mañana vas a volver a tener necesidad. Tomorrow you're going to be needed again. You have to come back. Y todo hombre vive de la palabra que sale de la boca del And corazón every de Dios. man lives from the word that comes from his heart. Palabra que te sustenta. Word that sustain you. Juan habla de otro milagro John speaks about another miracle. y dice el 4:46, el 47 y el verso 50. As he traveled through Galilee, he came to Cana, where he had turned the water into wine. There was a government official nearby Capernaum whose son was very sick. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged Jesus to come to Capernaum to heal his son, who was about to die. Then Jesus told him, "Go back home. Your son will live." And then the man believed what Jesus said and started home. Ahora vemos otro milagro. We see another miracle. Y resulta que Jesús sana al hijo de un oficial. Jesus heals the son of an official of the government. Está diciendo, entonces vino otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue al encuentro a suplicarle. Es decir, estaba suplicando que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ahora hago la pregunta, Now, ask ¿qué you a padre question. no se preocupa por su hijo? What father is not going to concern about a son or a daughter, Sabiendo que ya está sin poder hacer nada? knowing that he's not able to do anything? ¿Cómo podría suplicar a alguien? How could this person, this father, beg somebody? El detalle aquí está The detail here is, de que dice el verso 50 antes de que le diga esto. the verse says, before I tell you this, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive, y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Jesus
told him, go back, and he believed the word that Jesus told him. And he ¿Qué said, creyó? what did he believe in? ¿Qué fue lo que creyó? What did he believe in? La palabra. The word. Creyó la palabra que Jesús le dio. He believed the word that Jesus told him. gave him. ¿Cuántos creen a la palabra de Cristo Jesús? How many believe in his word? Porque si Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Because if God says that he's going to do something, he's going to do it. Sin embargo, aquí Él está rompiendo algo. However, he's doing something here, something different. Él vino a los suyos. He came to the ones who belong to him. Su operación de milagros iba a ser solamente con el pueblo judío. His operation of miracles was going to be just towards the Israelites. Pero el hijo del oficial del rey no era judío, But the son of the official of the king wasn't a Jewish person. era un romano. It was a Roman. Era el hijo de un romano. He was the son of a Roman. En otras palabras, no tenía derecho al milagro. In other words, he didn't have a right to the miracle. Sin embargo, llegó a suplicar. However, he came to beg him. ¿Se acuerda usted cuando una mujer llegó suplicando Remember when that woman came begging the Lord, y el Señor habló así fuerte and the Lord was kind of rough about it, y dijo, el pan es para los hijos? and he said the bread is for the sons. ¿Por qué? Porque le estaba hablando, tú no eres una hija, Because he was saying, you're not a daughter. tú no eres del pueblo de Israel. You don't belong to my people. Y la mujer le dijo, Señor, And the woman said, Lord, los perros comen de las migajas que caen de la mesa. even the dogs eat from the leftovers that fall off the table. Otra mujer que no era israelita This is another woman who was an Israelite. y la vio And he saw her, y le dijo, grande es tu fe. and he told her, great is your faith. Recibió el milagro. She received the miracle. En otras palabras, Dios le hizo milagro a gentiles. In other words, God made miracles to Gentiles, Es decir, a gente que no era israelita. people that wasn't Israelite. ¿Y qué quiere decir este milagro? What does this mean? What does miracle mean? Que el poder de Dios, That his power, que los milagros de Dios that these miracles son para todo el mundo. are for everybody, Le for da esa everyone. ofrenda fuerte. Todo You clap aquel the que Lord, cree, praise the Lord. todo aquel que se acerca. Everyone that believes, everyone that gets closer to God. Es más, nosotros de israelita físico no tenemos Physically, nada. we don't have anything of Israelites. We don't even look like one. Sin embargo, However, los que no éramos, the ones that were not, ahora somos now we are. la crema innata. The best of the best. Es decir, lo mejor de Dios. The best of God. Es más, dice, delante de ustedes, le dijo al pueblo de Israel, Even more, before correrán las rameras, la gente mala, los que no eran van a ir corriendo adelante. the prostitutes and all these bad people would go ahead of you, Y eso somos nosotros. and that's us. Lo que no servía, lo que no era, ahora viene a ser. What wasn't good, what it wasn't, is what comes to be. Nosotros venimos a ser el verdadero Israel de Dios. We turn to be the true Israel of God. Empiezan a suceder milagros. Miracles start happening, Y Dios lo hace con quien quiera hacerlo. and God does it with whoever He wants to. Los dones de Dios. The gifts of God. Y hay gente que le dan dones diferentes. And there's people that get different gifts. Hay siervos, pero no todos los siervos hacen lo mismo que los otros. There are servants, but not all the servants do the same kind of work. Yo conozco a un pastor I know a pastor, que un poco bromista, kind of likes to joke around. fue mi pastor. He was my pastor. Y otro pastor estaba enfermo. And another pastor was sick. Y le dijo el otro, mira, ora por mí. And he told another pastor, could you pray for me? Estoy bien mal. He said, I don't feel well. Pero sí era que estaba mal. But he really was in bad shape. He wasn't. Hay un país, hay un pájaro en mi país que le llaman zanate. There is a bird called that. Sanate, I don't know how you call it here. Y le digo, yo quiero que ores por mí para ser sano. And he said, I want you to pray for me because I want to be healed. Le dijo él, sanate, le dijo, le pegó así. He called him Sanate and he hit him on the shoulder. Y se rió, pero He laughed. él lo hizo bromeando. He did it joking around. Y resulta que se sanó. And he got healed. ¿Y cómo? How did this happen? Este pastor se lo contaba a otros. Mira, este pastor bromeando me dijo y me sané. He was saying this, joking, and he was healed. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? 2 días después, 3 días después, 4 días después, 5 días después, 6 días después, 7 días después, 8 días después, 9 días después, 10 días después, 11 días después, 12 días después, 13 días después, 14 días después, 15 días después, 16 días después, 17 días después, 18 días después, 19 días después, 20 días después, 21 días después, 22 días después, 23 días después, 24 días después, 25 días después, 26 días después, 27 días después, 28 días después, 29 días después, 30 días después, 31 días después, 32 días después, 33 días después, 34 días después, 35 días después, 36 días después, 37 días después, 38 días des
que la unción la tenía. The anointing, he had the anointing. Llegó la necesidad The need came around, y Dios obra no por lo que uno es y mira la fe de otros. and God works not because of what you are, but Porque because los of the faith milagros of los others. firma Dios y son de Dios. Because he signs on the miracles, he makes these things happen. Y Dios hizo la obra. And he did the work. Mira, Dios no va a sanar a la gente por lo fisiquín que seas. God is not going to heal people for how good looking they are. ¿Cómo así? ¿Fisiquín? How so? Good looking? Que bien hermoso, bien guapo, Handsome, para el beautiful. tráfico. You stop traffic when you come around. Es que quizás es policía, ¿verdad? Because you're a cop. That's why you stop traffic. No, que Dios no utiliza eso. God doesn't utilize that. Mire usted, qué bonito habla, tampoco. Not because the way you speak. La Biblia dice, lo verán sin hermosura para que lo deseen. The Bible says they will look at him without being handsome or looking good, and you will desire him. Nosotros podemos dar de lo que hemos recibido. We could give what we have received, Y nada sale de nosotros que sea bueno, sino lo que es de Dios. and nothing good comes out of us unless it is given by God to us. Toda dádiva y don perfecto provienen de Dios. Everything that is in us that is good comes from the Lord. Y hay personas And there's people en las cuales Dios se va a glorificar. in whom God is going to glorify himself. Mire usted, pero es que está orando, que está pidiendo que ore por él, pero no es cristiano. He's asking me to pray for him, but he's not a Christian, not a believer. Ora por él. Just pray for him, for her. Si Dios quiere hacer la obra, If he wants to do the work, después va a reconocer que hay un Dios en los cielos. then he's going to recognize that there is a God in heaven. Mi hermano, pero es que yo nunca he puesto manos. Brother, but I never put my hands upon anybody. Yo no sé qué pasaría si tú oras por alguien, I don't know what would happen if you pray for somebody, algún muerto pues. a dead person, perhaps. Yo conozco de pastores que se le han levantado los muertos I know cuando han pastors orado. that brought dead people back to life after they prayed. Yo he orado por enfermos y en vez de sanarse se van. I pray for sick people, and instead of getting healed, that they go. Pero imagínese, Just imagine, viene a orar y sucede tal milagro. you come to pray and a miracle happens. Creo que ya no se lava las manos. You probably wouldn't even wash your hands after that. Dirá, estas manos, tremendas manos. You say, wow, these hands just heal somebody. No son tus manos. It's not your hands. Es Dios utilizando tus manos. It's God using your Mira hands. esa ofrenda sonora, Can you es praise the Dios Lord? haciendo las cosas. He's doing things. Dios se puede glorificar con personas diferentes. God can glorify himself with different people. No importa quién sea. It doesn't matter who they are. Déjeme decirle que gente necesitada de todos hay. Let me tell you, people in need is all kinds. Diferente nacionalidad. Different nationalities. Y Dios puede seguir haciendo lo mismo con la gente que tiene. And God can continue doing things with people that he has. Es decir, hablamos entonces que Dios puede darle gozo, vida a la gente. So we can say that he can give joy and life to people. Dios tiene palabra para todas las personas. God has word for all people. Y Dios puede glorificar su nombre con quien quiera. And he can glorify his name with whoever he wants. Puede to. utilizar diferentes personas. He can use different people. La Biblia habla de un hombre que ya no se vuelve a mencionar. The Bible speaks about a person that was only mentioned once and then never again. Y le habla a Dios y le dice, mira, ve a orar por Pablo que está tirado. And he's told to go and pray for Paul, who is laying in bed. Y Pablito sí era Pablito. And Paul was a terrible man at the time. Cuando había que matar creyentes, era el primero que ponía la primera piedra para que los mataran. When believers had to be killed, he was the first person online waiting for it to kill somebody. Como para que le dijera, pero es que tú no sabes lo que ese hombre hace. And he's Y lo dijo. wondering, you don't know who this Paul is? Este sigue a los creyentes. He follows the believers. Es maloso. He's a bad person. No se merece un milagro. He doesn't really deserve a miracle. Y le habla a Dios y le dice, ese hombre, instrumento útil es en mis And manos. God tells him he's going to be an instrument on my hands. Para otros no era útil, era un hombre malo. For others, he didn't have any value. Sin embargo, Dios escogió lo que no servía, lo que no era, lo escogió para glorificar su nombre. However, God chose whatever wasn't good to glorify his name. Y viene él, mira, a mí me mandaron a ponerte las manos para que recibas la vista. And he comes and say, God sent me to put my hands over you so you can get Y your él life. iba más al mandado. Así que en el nombre de Jesús y recibe la vista. Y So así, in Jesus' name, just get your, no mucho vision back. protocolo. not too much protocol.
De eso necesitamos. Of that kind we need. People that act like that. Gente que le cree a Dios. People that believe in God. Pero déjeme decirle que a cada uno le da dones diferentes. But let me tell you, each one of us gets a different gifts from God. Yo le hablaba a los hermanos hoy y les decía, hay gente que Dios la usa saliendo a la calle. I was telling the brothers, there's people that are being used going out on the streets. Hay un Dios que usa a gente para las nuevas generaciones, los jóvenes. There's a God that uses people for the new generation, the youth. Hay un Dios que usa a gente que anda viajando por todo el mundo. There is God uses people that can travel around the world sharing His word. Déjeme decirle que a un principio diría, no, viajar, qué bonito. At the beginning, I said, well, traveling is great. Pero viajar 4, 5, 6 horas y ir a predicar y luego después de predicar subirse al avión y otras 5, 4 horas. ¿Y eso ha seguido? But traveling around the world, 6 hours in the plane, getting off the plane, going to a hotel, it's not easy. Para el que tiene el carisma es bueno. But the one who has the gift, it's great. Yo en mi caso no me gusta salir. I don't like to travel that much like that. Soy más feliz en mi casa. I feel better at home. Me gusta estar en mi I casa. like to be at home. Por eso me gusta aquel corito y eso me gusta estar en tu casa. That's why I like that song. I like to stay in your house. Pero si toca que salir, hay que salir. But if you have to go, you have to go. Pero hay personas que tienen ciertas especialidades porque se lo dieron. But there's people that have certain specialties because they were given by the Lord. De igual Specialties. manera son los ministros, hay diversidad de ministerios, quieren cosas diferentes. Same with the ministers. There are a variety of ministries that they receive from God. Por eso la iglesia será edificada por los ministerios. That's why the church will be built by the ministries. La Biblia dice en Juan capítulo 6, verso 19 al 20, John 6:19 to 20. They had rowed 3 or 4 miles when suddenly they saw Jesus walking on the water toward the boat. They were terrified, but he called out to them, "Don't be afraid, I am here." otro milagro, Another miracle. Jesús camina sobre las aguas. Jesus walks on the water. Hace un tiempo hubo una historia There was a story de una mujer misionera of a missionary woman. y ella insistía que iba a caminar sobre las aguas. She insisted that she would walk on the water. No, si Jesús lo hizo, yo lo voy a hacer. If Jesus did it, I'd be able to do it too. Y empezó a caminar She started walking y se hundió. and she just sank into the water. No es solamente eso. It's not just a matter of saying it. Hay que ver por qué lo hizo y cómo lo hizo y de qué está hablando. You have to understand why you're doing it, why you're saying it. Entonces, cuando había remado el grupo que se había ido en una lancha, 25 o 30 estadios vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca tuvieron miedo, pero él les dijo, yo soy, no tengan temor. Vieron el milagro, They saw the miracle. pero recordemos de que estamos hablando palabra que se hace vida. But let's remember, we're talking about word that turns into life. Es una palabra que se va a hacer una vida en ti. It's a word that's going to become a life in you. Yo sé, y le puedo decir algo, que Jesús hasta podía volar. I know, and I could tell you, Jesus could even fly if he wanted to. Pastor, como que usted ya está un poco zafado. Pastor, what's going on with you? You're losing a Bueno, screw in your head. se recuerda cuando del monte se fue y se elevó y se fue a las nubes. Remember we was at the mountain, he went up to the skies, the heavens. No dice que iba haciendo así. He didn't say he was flapping his wings. Se elevó, He just flew up. se fue. He was gone. Él podía andar hasta bajo las aguas si hubiera querido. He could easily go on the water if he wanted to. ¿Qué cosa no puede hacer Dios? What thing God ¿Cuántos cannot creen do? que Jesús es Dios? How many believe Jesus is Le da God? esa ofrenda fuerte a Él. Can you Para praise Dios the no hay nada Lord? imposible. For him, everything is possible. Pero tenía un propósito. But he had a purpose. Entonces, está diciendo Dios, mira, So he's saying, si me tienes a mí vas a tener vida. if you have me, you're going to have life. Tu vida va a cambiar y va a tener gozo. Your life is going to change and it's going to have joy. Si me tienes a mí vas a tener palabra para tu necesidad. If you have me, you're going to have word for your need. Si me tienes a mí vas a ver mi gloria, vas a contemplar milagros en tu vida. If you have me, you're going to see my glory. You're going to see miracles in your life. Y si me tienes a mí, And if you have me, vas a caminar sobre las tormentas. you're going to walk over the storms. ¿Cómo así? How so, Pastor? ¿Cuántos tienen problemas meros dificultosos? How many of you have difficult problems? En otras palabras, en la nueva vida, In the new life, Dios te da la autoridad God gives you the authority
para poder caminar sobre tus problemas. to be able to walk over your problems. ¿Cómo es que dice? Aunque sea duro el conflicto, no temeré, eres poderoso. Even if the conflict is rough, you're powerful. Pregunto, ¿hay I gente ask. con problemas en este Is lugar? there people with problems here today? Sí, levanten la mano los Raise your hand emproblemados. if you have problems. Oh, entonces se me va a llenar el altar hoy. So the altar is going to get filled today. Tenemos problemas. We have problems. Lo lindo es que Él va a estar y te va a dar el poder para caminar en medio de tus adversidades. The great thing, he's going to be with you so you can overcome your problems. En otro tiempo quizás te comías hasta las uñas. In other times, you might even bite your nails, fingernails. Se te ponían los dedos como que fueran baquetas de marimba. Your fingernails, your fingers look like big fingers. Pero ahora es diferente. Now, it's different. No, pastor, todavía me como las uñas. Oh, Pastor, I still bite my fingernails. Bueno, entonces vamos a orar a que el Señor te quite But eso. we're going to pray for God to take that away from you. Porque dijo el Señor, yo no los voy a dejar solos. Because God said, I'm not going to leave you alone. Yo voy a estar con ustedes todos los días de su vida. I'm going to be with you every single ¿Usted day le ha of your creído life. a Cristo Jesús? Have you believed in Jesus Christ? Yo voy a estar siempre I'm contigo. going to be with you every day. Es más, clama a mí y yo te respondo. Even more, just pray to me and I will answer to you. Dale esa ofrenda, Dios responde Pray en the medio de Lord. tus He responds dificultades. to your prayer. Puede responder a problemas de pequeños. He can answer to questions of little ones. A veces pensamos que los adultos somos los que tenemos problemas. Sometimes we think that we adults have the problems. También los niños tienen But problemas. even the little ones have problems A su nivel, to their level. Dios ayuda a diferente nivel. He can help at any level. Dios puede intervenir a cualquier nivel. He can intervene at any level. Vemos al hijo del oficial que se estaba muriendo, era un pequeño. We see the son of the official who was a little one who was Y dying. Dios iba a hacer el milagro. And God was going to make the miracle. Me acuerdo I remember que me casé con mi esposa, allá hasta atrás. when I got her to my wife. Ahora se she's me back quedó there. hasta atrás ella. Now she's hiding back there. Y no había familia. And there was no family. Un año, 1 year, 2 años, 2 years, 3 años. 3 years. Y nos esforzamos, pero no había familia. And we tried, but there was no family. It was only us. No pasaba nada. Nothing would happen. Y llegaban pastores. And pastors came around. Yo le decía a los pastores, oren And por nosotros. I was pastors to pray for us. ¿Cuál 'cause es tu we didn't have problema? family. What's your problem? My wife not. My wife is not getting pregnant. No queda premiada. No queda embarazada. She wouldn't get pregnant. Y muchos ministros. And many ministers. Y nada pasaba. And nothing would happen. Digo, Señor, por favor, I asked God, please. quiero sentir la bendición de ser padre. I want to feel the blessing of being a father. Y el último que fue un hombre que lo conozco ya adulto. And then I met this adult, this last one. Y oró. And he prayed. Y sentí. I felt something. Cuando empezó ahora sí sentí. When he started praying, I felt Y something in dije, me. ahora sí. And I said, now it's the time. Y pasaron unos días. And days went by. Y mi esposa la llevé al hospital que estaba mal. I took my wife to the hospital. She wasn't feeling well. Bien mal. She wasn't feeling well. Ay, vomitar y vomitar. She was throwing up. Yo afligido. And I was concerned. Y sale el médico. The doctor comes out. Tú tienes un problema muy grande, You me have a dijo. big problem, sir. Y me afligí más. And I concerned even more. Y no te lo puedo decir yo. And I can't tell it to you. Mejor que te lo diga tu esposa. I'll let your wife tell you the problem. De ahí mi esposa con una happy face. And my wife with a happy face Voy a comes ser out. mamá. I'm going to be a mother. Ah, no, hay cosas que Dios las hace. There are things that God does. Dios tiene el poder. He has the power. Me acuerdo de una mujer que le habían operado. I remember a woman had surgery. Le habían hecho los nudos. She got nuts, her, Y you ladies know, también bromeé. and also joked around. Y le dije, hermana, And I said, sister, Dios te bendiga y te dé familia. God bless you and give you a family. Acaba de salir de una unción. She just came out of an anointing of his presence. Resulta que al par de veces digo, mira, no hubieras orado por mí. It Mira, ended estoy up after 2 embarazada. months. She said, you had not prayed for me. I'm pregnant now. Así que si a usted le han amarrado, podemos desamarrar el asunto. So if your tubes have been tied up, we can pray for it to be.
No Once yo, again, no que el Señor. not me, but Si God. es que Él quiere hacerlo. If He wants to do it. Lo que yo sí sé que Dios tiene poder para romper las leyes naturales. What I know is that He has power to break every natural Él law. es poderoso, He's- todopoderoso. he's Dele esa ofrenda, powerful. Dios de poder. He is a God of power. Y te dice, yo puedo hacerte milagro. He tells you, I can make a miracle in your life. Te puedo ayudar a que camines en medio de los obstáculos. I can help you. You can walk over the problems and the obstacles. Darte el poder. Give you the power. Mano, cuando uno tiene un obstáculo, When you have an obstacle, hay gente que por el susto se muere. people, when they're afraid, they die because they were afraid. Le da el patatush. They just die. Se muere. They die. No, gente que por el susto se muere. People, they get scared, afraid of something, they just die. Por eso Dios tiene el poder para darte la paz que el mundo no te da. That's why God has the power to give you the peace that the world cannot give you. Y puede darte el temperamento para oír cualquier noticia. He can give you the control to hear any news that come to your ear. Aún hasta mirar demonios y tranquilo. Even to see demons be, in peace. Porque te da la autoridad. Because He gives you the authority. Yo les he dado autoridad I've given you the authority para aplastar serpientes, to step on serpents, escorpiones, scorpions, y nada les hará daño. and nothing will hurt you. Les doy autoridad sobre todo el poder del mal y nada les hará daño. I give you the power and authority over the darkness, power of darkness, and nothing will hurt you. Eso es lindo, That is beautiful. pero cuando lo crees, But when you believe it, porque si no lo crees y no tienes la convicción, because if you don't believe it, you don't have the conviction, llega el momento y vas a salir the corriendo. time comes and you will run away. Dijo un hermano, si yo miro un demonio, A brother said, if I see a demon, le digo, te vas tú, si no me voy yo. I say to him, you go away or I'll go away. No, no es así. It's not like that. Dios te da la autoridad. God gives you the authority. En mi nombre se doblarán rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. In my name, every knee Es shall el bow. poder que hay en el nombre que es sobre todo nombre y es Cristo It's the Jesús. power that is on His name, and that's Jesus' name. Es el Dios que te auxilia It's the God that helps you en medio de las adversidades y tempestades. in the middle of the adversities and storms. Juan capítulo 5 habla de otro milagro. John 5 speaks about another miracle. Inside the city, near the sheep gate, was the pool of Bethesda with 5 covered porches. Crowds of sick people, blind, lame, or paralyzed, lay on the porches. One of the men lying there had been sick for 38 years. But afterward, Jesus found him in the temple and told him, "Now you are well, so stop sinning, or something even worse may happen to you." Aquí están sanando a un enfermo. He's healing a sick person. Y resulta que están sanando a un enfermo de Bethsaida. And he's healing a person that was in Bethesda in this case. Y hay que ponerle atención. And we have to pay attention. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque con 5 pórticos que en hebreo se llama Bethsaida. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos. ¿Qué clase de gente había? What kind of people was there? Gente ciega. Blind people. ¿Qué gente? What kind of people? Cojos, Paralyzed people. paralíticos. Y había cierto hombre enfermo que tenía 38 años de estar ahí. ¿Cuántos años? How many years? 38. 38. Y se hallaba ahí y viene el Señor y en su bondad sale, camina entre todos los enfermos And Jesus in His mercy comes out among all the a sick ese people lugar. at that place. Le dice si quiere ser sano. He asked him if he wants to be healed. No le dijo vas a esperar un montón de tiempo. He didn't tell him you're going to be waiting for a long time. ¿Quieres ser sano? Vas a ser He sano. said you want to be healed, you're going to be healed. Y recibió el milagro. And he received the miracle. Aquí hay un detalle. There is a detail here. Aquí le puse 2 figuras. I put 2 different shapes here, figures. ¿Qué figura es esa? Which one is this? Un centauro. A centaurus. Y le puse la figura también de las serpientes, And I put a symbol of the serpent. que es el signo que utiliza la medicina. That's the symbol that the medicine uses. Ahora, Now, aquí pasaba algo que era un culto pagano. something happened here. It was a cult that wasn't God. Y hay religiones que tienen entretenida a la gente. There are Son- religions that just cultos entertain paganos. people. Dios rompe la religiosidad de la gente. God breaks the religious people that act
do these acts. Tu relación con Dios no es religión, es vida. Your relationship with God is life. Religión es hacer un hábito. Comer todos los días es una religión. Religion is to have a habit, or good or bad. Eso es religión. That's religion. Por eso cuando te dicen, mire, usted es religioso. No, yo no soy That's religioso. when they ask you, are you religious? You say, no, I'm not religious. Yo tengo una relación con Cristo Jesús. I have a relationship with Jesus Christ. Eso es religión. That is religion. Visitar un hospital. To visit a hospital. Cenar todos los días. Eat Es un every night. hábito, eso es religión. That's a habit. That's a religion. Y aquí este hombre tenía por costumbre que lo llevaran siempre. And this man was used to be brought every day. Sin embargo, However, ahí se hacía un culto a Esculapio. there was a cult to this person, Esculapio, like you mentioned, Es decir, el dios de la medicina. the god of medicine. Y dicen las leyendas And legends say que Esculapio that this person fue un hombre que vivió entre los centauros. was a man that lived among centauros. Y que los centauros le enseñaron cómo sanar a la gente. And that the centauros, they show him how to heal people. Adoptó el nombre del dios de la sanidad. He adopted the name of the god of healing. Y por eso la gente esperaba un milagro en ese lugar. That's what people were waiting for something to happen in this place. Y hay gente así, mire, vaya a tal lugar, allá se lo van a sanar. And there is people like that. They tell you, go to that place, you're going to be healed there. Y hay gente que ni sabe a dónde se está metiendo. And people don't even know where they're going to. Lo que yo sí sé, What I know, que tu relación con Cristo no es religión, that your relationship with God is not religion. es vida con Cristo It's life Jesús. with Jesus Christ. Le da esa ofrenda sonora. You Dios te praise the saca Lord. de las religiones. He brings you out from the religions. En otras palabras, si Dios va a hacer la obra, no tienes que estar esperando un montón de tiempo In other- en una religiosidad. In other words, if God is going to make a miracle, you're going to be waiting for religious things to happen in Hoy your puede life. hacer milagros He Dios si can make a quiere. miracle today Entonces, happen to you. Esculapio Then this person, Esculapio, usaba el bastón de las serpientes. Su bastón, su vara, he was using his staff. eran serpientes It enrolladas. was a serpent. It was rolled up. De ahí viene el signo de la medicina. That's where the medicine symbol comes from. Sin embargo, dice, Jehová es mi sanador. However, the Bible says he is Le da esa my ofrenda healer. fuerte, Dios puede sanarte.